God. தேவன் யார்? മറക്കേണ്ടിടത്ത് മറക്കുന്നവനും അവൻ മറക്ക വേണ്ടിയ ഇടത്തുള്ള മറക്കുന്നവരും മാനിക്കേണ്ട ഇടത്ത് മാനിക്കുന്നവനുമാണ് ദൈവം. എന്റെ പാപത്തെ മറക്കുകയും എൻ പാപത്തെ മറന്ന് എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച് എൻ പാപത്തെ മன்னித்து അവൻ എന്നെ മാനിക്കും. അവർ എന്നെ ഗണം பண்ணுகிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരം അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. നീ താമ്രത്തോ ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ മലേഷ്യയിലോ എവിടെ പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും, நீங்க சென்னையிலோ தாம்பரத்திலோ பெங்களூரிலோ இல்ல யுஎஸ்லோ அமெரிக்காவில எங்க இருந்தாலும் எங்க தங்கினாலும் சரி, എവിടെ പാപം ചെയ്താലും எங்க பாவம் செய்தாலும் അത് മറന്ന് அதை மறந்து അത് ക്ഷമിച്ച് அதை மன்னித்து ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും. தேவன் உங்களை உயர்த்துவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. കൈകളെ ഉയർത്തി കർത്തരെ സ്തോത്രം பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മാനിക്കേണ്ടിടത്ത് മാനിക്കുന്ന ദൈവം, ഗണം பண்ண വേണ്ടിയ ഇടത്തിൽ ആശീർവദിക്ക വേണ്ടിയ ഇടത്തിൽ ആശീർവദിക്കുന്ന ദേവൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സീനിയാരിറ്റി നോക്കിയാൽ, നാം മുതിർച്ചയെ പാർത്താൽ ദൈവം രൂപനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. தேவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ரூபனை தான் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ഷിമയോനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഷിമയോனை தான் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். സമാഗമന കൂടാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ஆனா ஆசாரிப்பு கூடாரத்திற்காக ദൈവം ഷിമയോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. தேவன் ഷിമയോனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. യഹൂദനെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. യൂദാவை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. പിന്നെ ആരാ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? அப்புறம் யாரைதான் தெரிந்து கொண்டார்? ദൈവം ലേവിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. தேவன் லேவியை தெரிந்து கொண்டார். ബാഡ് സ്റ്റോറി ഉള്ളവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. கெட்ட கதை உள்ளவனை தெரிந்து கொண்டார். ഡിസപ്പോയിന്റിലൂടെ പോയവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. அவன் நம்பிக்கையற்ற சூழலில் இருந்தவனை தெரிந்து கொண்டார். ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் ശാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്നെ, சாபத்தில் இருக்கிற உன்னை, ഡിസപ്പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്നെ, நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிற உன்னை, ബാഡ് സ്റ്റോറി ഉള്ള നിന്നെ, துக்க நிறைந்த கதையுள்ள உன்னை ദൈവം ചില മഹത്വമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. தேவன் சில மகிமையான நிலைக்கு நேராய் தெரிந்தெடுக்க போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி சொல்லுங்க. മനുഷ്യന് നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. மனுஷரால் உங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியாது. മനുഷ്യന് നിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. மனுஷன் உங்களை அங்கீகரிக்க முடியாது. മനുഷ്യന് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, மனுஷன் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியம் என்னவென்றால், അവൻ നിന്നെ കല്ലെറിയും. அவன் உங்களை கல்லெறிந்து கல்லெடுத்து எறிவான். ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യനെ നീ ചുറ്റിലും നോക്കിയാൽ, மனுஷனை நீங்க சுற்றிலும் பார்த்தால் അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട്. அவன் கையில எப்போதும் ஒரு கல் இருக்கு. സ്റ്റീഫൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ, அவன் ஸ்தேவான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த போது ലോകത്ത് സ്റ്റീഫൻ കണ്ടത്, அவன் உலகத்தில் இந்த ஸ்டீவன் பார்த்தது പല്ല് കടിക്കുന്നവനെ. பல்லு கடிக்கிறவர்களை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறவர்கள், നിന്റെ ചുറ്റിലും നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല നിൽക്കുന്നത്. அவன் உங்களை சுற்றிலும் உங்களை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. പല്ല് കടിക്കുന്നവർ, பல்ல கடிக்கிறவர்கள், കല്ല് അന്വേഷിക്കുന്നവർ, கல்ல தேடி நடக்கிறவர்கள், കല്ല് ഓങ്ങുന്നവർ, கல்ல எடுத்து ഇതിന്റെ ஓங்குகிறவர்கள். നടുവിലാണ് നിന്റെ മേൽ മഹത്വം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ നടുവിലേதான் உங்கள் மேல மகிமை இறங்க போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. വിശ്വാസിക്കുന്നവർ കൈയെ തട്ടി சொல்லுங்க. ஹalleluya. മഹത്വം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇറങ്ങും. மகிமை ரெண்டு விதத்துல இறங்கி வரும். ஒன்று, ആരാധിക്കുന്നവന്റെ നടുവിൽ മഹത്വം ഇറങ്ങും. ஆராதிக்கிறவர்கள் நடுவிலே மகிமை இறங்கி வரும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ട്, இரண்டாவதாக മഹത്വത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നിന്റെ, மகிமையை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிற உன்னுடைய എതിരാக പല്ല് കടിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലും, பல்லு கடிக்கிறவர்கள் நடுவிலும், കല്ല് അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലും, கல்ல தேடி நடக்கிறவர்களுடைய நடுவிலும், കല്ല് ഓങ്ങുന്നവരുടെ നടുവിലും ஓங்குகிறவர்கள் நடுவிலும் മഹത്വം ഇറങ്ങി വരും. மகிமை இறங்கி வரும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചിട്ട് പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Receive the fire of God. தேவனுடைய அக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம். ഓ Jesus. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവം ലേവിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. தேவன் லேவியை தெரிந்து கொண்டார். ഹല്ലേലൂയ. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. யாரும் எதிர்பார்க்கப்படாத ஒரு நபரை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ. பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് நீங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்துல தான் ഒരു ഡിവൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത്. தெய்வீக நியமனம் உங்க கையில வருகிறது. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്റെ മേൽ വരുന്നത്. தெரிந்தெடுத்தது உங்க மேல வருகிறது. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തെ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്ത് ഒരു സെലക്ഷൻ നിന്നെ തേടി വരികയാണ്. ஓ, எதிர்பார்க்காத நேரத்துல, எதிர்பார்க்காத காலகட்டத்துல, எதிர்பார்க்கப்படாத நபர் மேல ஒரு தெரிந்தெடுப்பு உங்களை நோக்கி வருகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் നല്ല നല്ല കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചാ പോരാ, ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചാ പോരാ. இப்படி ஆராதித்தால் போதும். நல்ல உற்சாகமாய் സെലക്ഷൻ, தெரிந்தெடுப்பு, தெரிந்து கொள்ளுதல். പാസ്റ്റർ, സഭയിലെ എല്ലാ ഇലക്ഷനുകളും, சபையில எல்லா எலெக்ஷன்களும் സെലക്ഷനായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. செலக்ஷனாய் மாற போகிறது.
എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. എലക്ഷൻ അല്ല, எலெக்ஷன் அல்ல, സെലക്ഷൻ. ஆமென். செலக்ஷன் சொல்லுங்க. தேர்வு அல்ல, தெரிந்தெடுப்பு. എലക്ഷനിലൂടെ എടുക്കുന്നത് കള്ളന്മാരെയാണ്. ஆமென். எலெக்ஷன் மூலமாக எடுப்பதெல்லாம் பொய்யர்களே, திருடர்களே தான். ഇനി സഭയിൽ വേണ്ടത് സെലക്ഷൻസ് ആണ്. ஆமென். இனி சபையில தேவை என்ன என்றால் தெரிந்து கொள்ளுதல் தான். Praise the Lord. ஆமென். നല്ല ഭരണാധികാരികളെ തള്ളിയിട്ട് நல்ல ஆட்சி அதிகாரிகளை ஒதுக்கி விட்டு പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് அவங்களை துரத்தி விட்டு അവിടെ ഫറവോൻ കയറി ഇരിക്കുക. அங்க பார்வோன் ஏறி இருக்கிறான். 2025 ഫറവോനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് பார்வோனை விரட்டி அடித்து മോശമാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. மோசேக்களை தேவன் எழும்ப பண்ண போகிறார். നല്ല ലീഡർമാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நல்ல தலைவர்களை தேவன் எழும்ப பண்ண போகிறார். നല്ല റെവലേഷൻ ഉള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. நல்ல வெளிப்பாடை பெற்றவர்களை கர்த்தர் எழும்ப போகிறார். അഭിഷേകമുള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. அபிஷேகம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் எழும்ப போகிறார். ஆமென். ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் എലക്ഷൻ അല്ല, எலெக்ஷன் அல்ல, സെലക്ഷൻ. செலக்ஷன். ലേവി എലക്ഷനിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ லேவி எலெக்ஷன்ல நின்றிருந்தான் என்றால் തോറ്റുപോയത്. தோற்று போயிருப்பான். ലേവി സെലക്ഷനിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് இந்த லேவி செலக்ஷன்ல வந்ததுனால സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. அவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். നീ എലക്ഷനിലല്ല വരേണ്ടത്, நீங்க எலெக்ஷன்ல வரக்கூடாது, സെലക്ഷനിൽ വരണം. நீங்க செலக்ஷன்ல வரணும். 11 ഗോത്രവും പറഞ്ഞു 11 கோத்திரம் சொன்னது എലക്ഷൻ വേണം, എലക്ഷൻ വേണം. எலெக்ஷன் வேணும், எலெக்ஷன் வேணும். ഒരുത്തൻ മാത്രം മാറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ஒருவன் மட்டும் ஒதுங்கி நின்று சொன்னான், എനിക്ക് എലക്ഷൻ വേണ്ട, எனக்கு எலெக்ஷன் வேண்டாம், എലക്ഷന് ഞാനില്ല, எலெக்ஷன்ல நான் இல்ல, ഞാൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. நான் டாமினேஷன் கொடுக்க மாட்டேன். മോശയോട് പറഞ്ഞു மோசே இருந்து கொண்டான். അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ஆமென். அவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்று മാറി നിന്നവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ஒதுங்கி நிக்கிறவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொன்னார். മാറി നിന്നവനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ஒதுங்கி நிக்கிறவனை செலக்ட் பண்ணு என்று ഒരു சொன்னார். ഡിവൈൻ സെലക്ഷൻ, ஒரு தெய்வீக தெரிந்து கொள்ளுதல், ഒരു ഡിവൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, ஒரு தெய்வீக தெரிந்து நியமனம், ഒരു ഡിവൈൻ അനോയിന്റിംഗ് ஒரு தெய்வீக அபிஷேகம் നിന്റെ മേൽ വരികയാണ്. உன்மேல் வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരികയാണ്. ஒரு எதிர்பார்க்காத நேரத்திலே தெரிந்து கொள்ளுதல் வருகிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 29 അധ്യായം ஆதிகாமத்தின் புத்தகம் அதுல 29வது அதிகாரம் അതിന്റെ 34 വചനം. அதுல 34வது வசனம். വേഗത്തിൽ பின்னும் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று என் புருஷனுக்கு 3 குமாரரை பெற்றபடியால் அவர் இப்பொழுது என்னோடே சேர்ந்திருப்பார் என்று சொல்லி அவனுக்கு லேவி என்று பெயரிட்டாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 30 വചനത്തില് 30வது வசனத்தில் അവൻ ലേയേക്കാൾ അധികം റാഹേലിനെ യാക്കോബ് സ്നേഹിച്ചു. லேயாளை விட அதிகமாக ராகேலை இந்த யாக்கோபு நேசித்தான். ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് അനിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ஆமென். ஹalleluya. முதலாவது பிள்ளையை ஆமென் அவள் சிறுமையை பார்த்தருளினார் என்று சொல்லி அவளுக்கு பெயர் வைத்தார். 31 വചനം. ஆமென். ലേയ 31 അനിഷ്ട എന്ന് കണ്ട് ஆமென். இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்போது அற்பமா எண்ணப்பட்டால் என்று கண்டு അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. அவள் ஒரு கர்ப்பம் தரித்து ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സങ്കടം എന്ന പേരോട് രൂബേൻ ജനിച്ചു. ஆமென். ஹalleluya. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது என் சிறுமையை பார்த்தலினார் என்று சொல்லி ரூபன் என்று அவனுக்கு பெயரிட்டார். രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. இரண்டாவது மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதியாகிய ஒரு குமாரனை பெற்றாள். അനിഷ്ട എന്ന് കണ്ട് அவை அற்பமாய் எண்ணப்பட்டதை கர்த்தர் பார்த்தார் என்று சொல்லி അവൾ ശിമയോൻ എന്ന് പേരിട്ടു. அவனுக்கு சிமியோன் என்று பெயர் போட்டார். മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് കോൺഫിഡൻസോടെയാ പ്രസവിച്ചത്. மூன்றாவது பிள்ளையை இந்த லேயாள் பெற்றெடுக்கும் போது மிகவும் நம்பிக்கையோடு ஒரு தைரியத்தோடு பெற்றெடுத்தார். ഇപ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറ്റിച്ചേരും, இப்போது என் கணவர் என்னோடு சேர்ந்திருப்பார். പ്രതീക്ഷയോടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് അവന് ലേവി എന്ന് പേരിട്ടു. நம்பிக்கையோட ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்து அவனுக்கு லேவி என்று பெயர் போட்டார். ഈ കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചപ്പോ இந்த பிள்ளையை பெற்றெடுத்த போது യാക്കോബ് അല്പം കൂടെ അകന്നുപോയി. யாக்கோபு கொஞ்சம் கூட தூரமாய் போய்விட்டான். അതുകൊണ്ട് ലേയ്ക്ക് അവനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായി. அதனால இந்த லேவியின் இடத்தில் இந்த தாயே கோபப்பட்டாள். നല്ല ഫീഡ് പോലും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. நல்ல பால் கூட கொடுக்காமல் இருந்தாள். ഫീഡിങ്ങിന് പകരം ഇവന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണുനീരായിരുന്നു. ஆமென். இவனுக்கு பாலை விட அதிகமாய் கண்ணீர் தான் கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് அதனால தான் சொன்னார், he is the child of disappointment. அவன் நம்பிக்கையற்ற ஒரு பிள்ளையாய் இருந்தான். he was the child of disappointment. நம்பிக்கையற்ற பிள்ளையாய் இருந்தான். എന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച
പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചവനെ, என் நம்பிக்கைக்கு அவன் ஹalleluya மாறாக பிறந்தவனே. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ലേയ ശിമയോനെ സ്നേഹിച്ചു, രൂബേനെ സ്നേഹിച്ചു. ലേയാൾ ശിമിയോനെയും രൂപനെയും நேசித்தாள். അമ്മ ഇവനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ലേയയ്ക്ക് കണ്ണുനീരാണ്. ലേവിയെ பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரே கோபம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സകല പ്രതീക്ഷയും ലേവിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. அப்போ தாயாரிடத்திலிருந்து தன்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு விட்டது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവനൊരു ബാഡ് സ്റ്റോറിയോടെ വളർന്നു വന്നു. அவன் ஒரு துக்கம் நிறைந்த கதை உள்ளவனாகவே மாறுகிறான். ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, இப்ப பாருங்க, പെറ്റമ്മ തന്നെ ലേവി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. பெற்ற தாயே லேவியை புறக்கணிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. அவனுடைய சரித்திரமே நம்பிக்கையற்ற சரித்திரமா இருக்கிறது. നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ, உங்க சரித்திரம் அது டிசப்பாயின்மெண்டா நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை இருந்தா, നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നീ ഒരു ഡിവൈൻ കാണാൻ പോവുകയാണ്. உங்க டெஸ்டினி நீங்க போக வேண்டிய இடத்துல தெய்வீகத்தை நீங்க பார்க்க போகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഡിപ്രഷനിൽ, റിജക്ഷനിൽ വളർന്നു വരികയാണ് ലേവി. மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட அனுபவத்திலும் இந்த லேவி வளர்ந்து வருகிறார். Who is Levi? இந்த லேவி யார்? The man of rejection. புறக்கணிக்கப்பட்ட மகன். The man of rejection. ஆமென். புறக்கணிக்கப்பட்ட மகன். The man of rejection ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ? ஆமென். புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாய் யாராவது இங்க இருந்து வசனத்தை The கேக்குறீங்களா? woman of rejection ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ? ஆமென். புறக்கணிக்கப்பட்ட மகளாக யாராவது வசனத்தை கேக்குறீங்களா? Today morning இந்த காலை வேளையில் നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறீர்கள். റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സ്റ്റോറിയാ ഇത്. ஓ, புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய கதைதான் இது. കാരണം അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கையை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഈ റിജക്ഷനും ഡിസപ്പോയിന്റും ഉള്ളവനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? நம்பிக்கையற்ற சூழலில் இருக்கிறவர்களையும் அவன் புறக்கணிக்கப்பட்ட சூழலில் இருக்கிறவங்க எப்படி நாம பார்த்தா புரிஞ்சுக்கலாம்? അവൻ ഷോർട്ട് ടെമ്പർ ആയിരിക്കും. அவங்க முற்கோபியா இருப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നിങ്ങൾ മുൻകോപികളെ ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. நீங்க முற்கோபம் உள்ளவர்களை ஒரு நாளும் புறக்கணிக்காதீங்க, அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. അവരെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം. அவங்களை உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளுங்க. അവന് നിങ്ങൾ ഒരു ആശ്രയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆதரவை கொடுப்பீர் அல்லது ஒரு ஆறுதலான வார்த்தையை ഒരു பேசுவீர்கள், കരുതൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, நீங்க ஒரு இரக்கம் செய்வீர்கள் என்றால் അവൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവനായി മാറും. அவர் மிகவும் நேசிக்கக்கூடியவராகவே மாறி விடுவார். ലേവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ லேவியை குறித்து கற்றுக்கொண்டால் അവൻ ഒരു അഗ്രസീവായി മാറി. அவன் ஒரு முற்கோபியாய் மாறுகிறான். ഒരു മുൻകോപിയായി മാറി. முற்கோபியாய் மாறுகிறான். നമുക്ക് ലേവിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് லேவியில் பார்க்கிறது என்னவென்றால், അകത്തെ ഹൃദയം മുറിയപ്പെട്ടവനായി, உள்ளான இருதயம் உடைக்கப்பட்டவனாக, അകത്തെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടവനായ ഒരു ലേവി. இருதயம் ஆமென் உடைக்கப்பட்டவனாக இந்த லேவி இருந்தான். ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, இந்த பகலிலே இந்த வசனத்தை கேட்கும்போது, നിന്റെ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, இருதயம் உருகுலைக்கப்பட்டு ஆமென் உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில யாராவது இருந்தால், നിനക്ക് വീഞ്ഞും എണ്ണയുമായി ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരൻ വരികയാണ്. ஓ, உங்களுக்காகவே துராட்சரசத்தோடும் எண்ணெயோடும் ஒரு நல்ல சமாரியன் வருகிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இருதயம் உருகுலைக்கப்பட்டு யாராவது இருக்கீங்களா? ഹൃദയം മുറിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இருதயம் காயப்பட்ட யாராவது இருக்கீங்களா? ஜீசஸ். ഒടിഞ്ഞ അസ്ഥിയെ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാം. ஆமென். உடைந்த எலும்பை டாக்டருக்கு நம்ம காட்டலாம். മുറിവിനെ, ശരീരത്തിലെ മുറിവിനെ ഡോക്ടർക്ക് കാണിക്കാം. ஆமென். நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ளதான காயங்களை டாக்டர் பார்க்க முடியும். ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ஏதாவது ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு என் இருதயம் காயப்பட்டிருக்குதா அல்லது கிழிஞ்சிருக்குதான்னு சொல்லி காட்டுங்கன்னு சொன்னா காட்ட முடியுமா? ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവ് തെളിയില്ല. ஒரு ஸ்கேனிலும் உங்களுடையதான இருதயத்தின் காயம் தெரியாது. ഒരു എക്സ്റേയിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവ് തെളിയത്തില്ല. ஆமென். ஒரு எக்ஸ்ரேவினாலும் உங்க இருதயத்தில் உள்ள காயத்தை பார்க்க முடியாது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവും തകർച്ചയും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരും. ஆமென். உங்களுடையதான இருதயத்தின் காயமும் வேதனையும் நீங்க வசனத்தை கேட்கும் பொழுதே வெளிப்படும். ഇന്ന് വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இந்த வசனத்தை கேட்கும் பொழுது ആ മുറിവിൽ ഇന്ന് വീഞ്ഞും എണ്ണയും ഒഴിച്ച് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. அதே காயத்துல கர்த்தர் இன்றைக்கு திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயும் ஊற்றி அவர் சுகமாக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യാക്കോബിന്റെ 12 മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമേൻ 12 ഗോത്രത്തിൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆமென். இந்த யாக்கோபுடைய 12 பிள்ளைகளிலே ஒரு மகளும் இருந்தாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആ മകളെ താമറിലെ, அந்த மகளுக்கு பேர் தாமார். അവളെ அவளை പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ஆமென்
ഷേക്കേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ, சேக்கேம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு 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 பையன், ഒരു ഹാമാറിന്റെ മകനായ ഷേക്കേം ஆமாரின் மகனாகிய சேக்கேம் അവളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. அவளை சீரழித்து விட்டான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. அவனை பலாத்காரம் செய்து விட்டான். അവളെ കന്യകത്വം തകർത്ത് அவன் கன்னிகையை சீரழித்து விட்டான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത് യാക്കോബിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ இது யாக்கோபிடத்தில் வந்து சொல்லும்போது അപ്പൻ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. தகப்பன் அமைதியா இருந்தான். ബാക്കി 11 ഗോത്രവും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. ஆனா பாக்கி 11 கோத்திரங்களும் சைலண்டா இருந்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. റൂബേൻ ലേവി മാത്രം സൈലന്റ് ആയില്ല. ஆனா லேவி மட்டும் அமைதியா இருக்கல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യാക്കോബ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചെന്നറിയാമോ? யாக்கோபு என்ன தெரியுமா தீர்மானம் எடுத்தார்? ഹാമാർ യാക്കോബിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ஆமென். இந்த ஆமார் வந்து யாக்கோபிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார், പിള്ളേർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஏமோர் வந்து அந்த யாக்கோபிடத்தில் வந்து சொன்னா பிள்ளைங்க ஏதோ தவறு நேரிட்டது, നമുക്ക് അവരെ ചേർത്ത് വെക്കാം. அவங்களை நாம சேர்த்து வச்சிடலாம். എല്ലാവരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ எல்லாரும் பிளான் போட்டு அவங்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் எல்லாம் முடிந்திருக்கும் போது ഒരു രാത്രി ലേവി അവരെ പാളയത്തിൽ ഇറങ്ങി. ஒரு இரவு லேவி அவர்களுடைய பாளையத்தில் இறங்கினார். സകലത്തവരെയും വാള് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു. எல்லோரையும் பட்டய கருக்கினாலே வெட்டி கொன்று போட்டார். എന്റെ സഹോദരിയെ മലിനമാക്കിയ എല്ലാത്തിനെയും വെട്ടിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു. என்னுடைய சகோதரியை அசுத்தப்படுத்தின சகலர் பேரையும் வெட்டி போட்டார். ജനിച്ചപ്പോൾ ലേവിക്ക് പേര്, பிறந்தபோது லேவிக்கு பேர் man of disappointment, நம்பிக்கையற்ற பிள்ளை, man of rejection. புறக்கணிக்கப்பட்ட பிள்ளை. ഇപ്പോൾ ലേവിക്ക് പുതിയ പേര് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ്. இப்போ லேவிக்கு சகோதரனிடத்தில் ஒரு புதிய பேர் சூட்டப்படுகிறது. താമറ ലേവിയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക, ஆமா, லேவியை பார்த்து சொல்லுகிறார், ആമേൻ, ஆமென், man of anger. ஓ முற்கோபியான மனுஷன். Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ലേവിയുടെ പേര് man of disappointment. ஆமென். லேவிக்கு பேர் நம்பிக்கையற்ற மகன். ആമേൻ, man of rejection, ஆமென். புறக்கணிக்கப்பட்ட மகன். man of anger. ஆமென். கோபப்படுகிற மகன். ഈ ദുഷ്പേരെല്ലാം ഇവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതല്ല. அவன் இந்த கெட்ட பெயர்கள் இவன் தெரிந்து வந்ததல்ல. അമ്മ കൊടുത്തതാണ് ഡിസപ്പോയിന്റ് എന്ന പേര്. தகப்பனால் கொடுக்கப்பட்ட பேர். അമ്മ 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 ஆமென். தாயினால் கொடுக்கப்பட்ட பேர். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நம்பிக்கையற்ற பிள்ளை. അമ്മ കൊടുത്തത് റിജക്ഷൻ. ஆமென். தாயார் கொடுத்தது புறக்கணிப்பு. സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുത്ത പേര് man of anger. ஆமென். சகோதரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஆமென் லேவிக்கு போட்ட பேர் முற்கோபி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇനി ആരാണ് ലേവിക്ക് പ്രതീക്ഷ? இனி யாரு இந்த லேவிக்கு நம்பிக்கையா இருக்கு? അമ്മയിലുള്ള പ്രതീക്ഷ പോയി. தாயிரத்தில் உள்ள நம்பிக்கையும் போயிடுச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രസവിച്ച അമ്മയിലുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. பெற்றெடுத்த தாயாரிடத்தில் இந்த நம்பிக்கையும் நஷ்டப்பட்டு விட்டது. അടുത്ത് ഇവൻ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. அடுத்தது இவன் சகோதரர்களுக்காக போராடினான். അവരവനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. அவர்களும் இவனை புறக்கணித்து விட்டார்கள். ഇനി ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ, இனி அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை അപ്പൻ യാക്കോബ്. தகப்பன் யாக்கோபு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അമ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു, தாயை விட்டு பிரிந்தான், സഹോദരങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നു. சகோதரை விட்டு விலகினான். ഇപ്പോൾ അപ്പന്റെ വഴിയിലേക്ക്, இப்போ தகப்பனாரை நோக்கி அவருடைய வழியில, അപ്പനെങ്കിൽ എന്നെ മാറോടണയ്ക്കുമെന്നറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, தகப்பனாகிலும் என்னை മാർബോട് അണൈത്തുக் கொள்வார் என்று நம்பி போகும்போது, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49 വായിക്കുമ്പോൾ, ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 49வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது ഒരു ഫാമിലി ഫെലോഷിപ്പ് നടക്കുകയാണ്. அங்கே ஒரு குடும்ப ஐக்கியம் நடக்கிறது. അവിടെ വെച്ചൊരു അനുഗ്രഹത്തെ യാക്കോബ് കൈമാറുകയാണ്. அங்கே வைத்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தன் பிள்ளைகள் மேலே பகிர்ந்தளிக்கிறார். യാക്കോബ് ഓരോ മക്കളെ വെച്ച് വലിച്ച് ശബ്ദത്തോടെ അനുഗ്രഹിച്ചു. யாக்கோபு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளாய் தம்மிடத்தில் கூப்பிட்டு அழைத்து அவர்களை பெரிய சத்தம் உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறார். ലേവി പ്രതീക്ഷയോടെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ, லேவியும் மிகவும் எதிர்பார்ப்போடு கூட தன் தகப்பனிடத்தில் போகும்போது മൂന്നാമത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു. இதோ மூன்றாவதாக நடுங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் லேவிக்கு நடக்கிறது. സകല സഹോദരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ലേവിയെ ശപിച്ചു. சகல சகோதரர்கள் நடுவிலும் தகப்பனாகிய யாக்கோபு லேவியை சபித்தார். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, சொல்லுங்க, അപ്പനിൽ നിന്നകന്ന, അപ്പനിലൂടെ ശപിക്കപ്പെട്ട, தகப்பனால் சபிக்கப்பட்ட, അമ്മയിൽ നിന്ന് റിജക്ഷൻ അനുഭവിച്ച, தாயாரிடத்திலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட, ഡിസപ്പോയിന്റ് അനുഭവിച്ച, நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை, സകല സഹോദരങ്ങളാൽ തള്ളപ്പെട്ട, சகல சகோதரர்களால் தள்ளப்பட்ட ആരെങ്കിലും വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ யாராவது வசனத்தை கேட்கிறீர்களானால் ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്ന് தேவன் உங்களை கைவிடுவது மாட்டார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார், ലോകത്തിൽ നിന്റെ അമ്മ കൈവിട്ടാലും, உலகத்திலே உங்க தாய் உன்னை கைவிட்டாலும், സകല സഹോദരങ്ങൾ നിന്നെ കൈവിട്ടാലും, சகல சகோதரர்கள் கைவிட்டாலும், സകല അമ്മേൻ ബന്ധുക്കളെ കൈവിട്ടാലും, சகல உறவுகளும்
കൈവിട്ടാലും നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ഒരു ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ஒரு தேவன் உங்களுக்கு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ്. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവനെ സ്തോത്രിപ്പോ. ലേവിയുടെ ശാപം മാറിയ ഒരു ദിവസം നിനക്കുണ്ട്. ആമേൻ. ലേവിயின் ആമേൻ ശാപം മാറുகிற ഒരു നാൾ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലേവിയുടെ ശാപം മാറിയതുപോലെ ലേവിയിൽ ശാപം മാറിയത് പോലவே നിന്റെ ശാപത്തിൽ ഒരു വിടുതലുണ്ട്. உங்களுடைய சாபத்திற்கு ஒரு விடுதலை உண்டு. നിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ ഒരു വിടുതലുണ്ട്. உங்க வியாதிக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കൈകളെ ഉയർത്തി കർത്തരെ സ്തുതിപ്പോ. അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്, ആയിരത്തിലിருந்து கிடைத்ததான அந்த நம்பிக்கையற்ற സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിജക്ഷൻ, ആമേൻ. സഹോദരത്തിലിருந்து கிடைத்ததான அந்த പുറക്കണിക്കപ്പെടുதல், അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശാപവുമായി തകപ്പനിടത്തിൽ கிடைக்கப்பட்டதான அந்த ശാപത്തോട് കൂടെ ലേവി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലേവി മുന്നേറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ലേവി കേൾക്കുകയാണ്. ശബ്ദത്തെ ലേവി കേൾക്കറാ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറി നിൽക്കാൻ ആരുണ്ട്? ദേവൻ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ യാർ? ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, ദേവൻ പക്ഷം നിൽപ്പവൻ യാർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മോശ ശബ്ദമുയർത്തി പറയുമ്പോൾ, മോശെ இந்த காரியத்தை சத்தமுயர்த்தி சொல்லும்போது 11 ഗോത്രവും മാറി നിന്നപ്പോൾ 11 ഗോത്രങ്ങളും ഒതുങ്ങി പോണപ്പോൾ ശാപത്തെ ചുമന്നവൻ, ശാപത്തെ ചുമന്നവൻ, റിജക്ഷനെ ചുമന്നവൻ, അനുഭവത്തെ അനുഭവിച്ചവൻ, ഡിസപ്പോയിന്റിനെ ചുമന്നവൻ നമ്പിക്കയെ അറ്റ സൂഴയെ ചുമന്നവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, കുതിത്ത് சொன்னா, കർത്താവേ, ആണ്ടവരേ, നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. ഉമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഇരിக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റവനെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓ, ദേവനുക്കാக எழும்புகிறவனை தேவன் தெரிந்து கொள்வார். മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശയെ பார்த்து தேவன் சொன்னார், സെലക്ട് ഹിം, അവനെ தெரிந்துകൊள், anointed him. അവനെ അഭിഷേകം பண்ணு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാവിയാനവൻ சொல்கிறார், ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ദേവനുക്കാக നിൽക്ക എത്ര പേർ ആയത്തമാ இருக்கீங்க? മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാനല്ല, ഓ, മനുഷ്യനുക്കാக നിൽക്ക അല്ല, ഏതോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനല്ല, ഏതോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்காக அல்ல, ഏതോ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നല്ല, ഒരു സ്ഥാപനத்துக்காக நிற்பேன் என்று அல்ல. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറായാൽ, ദേവനുക്കാக நிற்க நீங்கள் ആയത്തമാனால், തീക്കകത്ത് നാലാമനായിട്ടല്ല, ഓ, അഗ്നിക്കുള്ള നാലാമത് നബറാக அல்ல, അവൻ നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നാമനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ്. உங்கள் சூழ்நிலையிலே ஓ முதலாவது நபராக உங்களோடு கூட இருப்பார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவ கையை தட்டி சொல்லுங்க, ഈ ചൂളയിൽ നാലാമനല്ല, ஓ அக்னி சூளையில் நாலாவது நபராக அல்ல, നിന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഒന്നാമനായി உங்கள் കഷ്ടത്തിൽ முதலாவது நபராக ദൈവം ഇറങ്ങുന്ന പകല്, தேவன் இறங்கி வருகிற பகல். കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. കണ്ണുകളെ മൂടി 100% 100% കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേര്? கர்த்தருக்காக நிற்க ஆயத்தமுள்ளவர்கள் ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. தேவ சமூகத்தில் ஜெபிங்க. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാണ്. எல்லாரும் எழும்புங்க. യേശുവേ, യേശുവേ, അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശാപം, தகப்பனிடத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட அந்த சாபம், അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, தாயிடத்தில் கிடைத்ததான அந்த நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை, സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിജക്ഷൻ, സഹോദരനിടത്തിലിருந்து கிடைத்ததான அந்த புறக்கணிக்கப்படுதல், അമ്മ അതും ചുമന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആമേൻ, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் சுமந்து நின்று கொண்டிருக்கிற யாராவது இருந்தால், വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വചനത്തെ நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா, ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി, சாபத்தில் இருந்து பரிகாரம் கிடைக்க ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. ഡിസപ്പോയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി, நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. റിജക്ഷനിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി, புறக்கணிக்கப்படுதலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. 100% കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക. நீங்கள் 100% கர்த்தருக்காய் நிற்க அர்ப்பணிக்கும் போது, അങ്ങനെയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച്, அப்படி உள்ளவங்க கையை உயர்த்துங்க. ഐ ആം റെഡി. நான் ஆயத்தமா இருக்கேன். 100% 100% ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ റെഡിയാണ്. கர்த்தருக்காக நிற்க ஆயத்தம். ഹലോ, കൈ നല്ല ഉയർത്തി പിടിക്ക് പ്ലീസ്. நல்ல கையை உயர்த்தி பிடிங்க. പലർക്കും നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. அவன் நிறைய பேருக்கு நிக்கவே விருப்பம் இல்ல. ഞാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. சபைக்காக நிற்க ஆயத்தம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க. യെസ്, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க, ஜெபிங்க.